identifica con este como un coche de policía na altor, color y overall appeal, aumento pa el capacidad y tecnología de este vehículo, ay puede kita habla, ay puede salvar el día. El nuevo coche ni jefe. Meron kami ngayong siyam na Hilux vehicle pickup. Ginagamit namin para sa patrol and police visibility para sa Buanga City. Mobility-wise, nagkakaroon kami ng maraming sasakyan para sa police operations, police visibility. Kahit sa pag-responde ng mga traffic, meron kaming ready vehicles. Yung sasakyan natin is equipped with all the necessary communications for the police. Meron tayong radio, meron itong GPS that we could track kung nasaan itong mga sasakyan natin. Bale, ngayon papakita natin yung loob ng bagong sasakyan na bigay ng ating mahal na mayor. Ito yung sirin, no? Bawa may nahabol, pwede natin gamitin ito. Yun. Ito yung parang sa ambulance. Yun. Kompleto na ito. Halimbawa ito may nakapark. Sabi niya, wrong parking ka. Hindi mo na kailangan bumaba. Bale, mic ito, mic. Sabi niya, sample. Wrong parking dyan. Kung sasakay ka rito, hindi mo na kailangan itong ang radio. Kasi meron na siyang radio dyan. El grande ayuda gayon para con el atong policía este Bluetooth y touchscreen satellite navigation system. Halimbawa, sabi na, andun sabi niya yung suspect sa Mayor Climaco Avenue. So kung halimbawa hindi ka pa sa mga street dito, sa tulong ng GPS, malalaman mo kung saan yung Mayor Climaco Avenue. Comparado na antes vehículo del atong policía, tiene este ahora anti-skid brakes, dusk sensing headlights, 2,500 kg towing capacity y life-saving technology. Puede que este es technologically inept, tiene este exceptional sturdiness y reliability, even during sustained heavy use. At it could go to a terrain na medyo rugged. With this kind of vehicles, medyo na-improve yung police functions namin. The vehicles that was issued to us beef up our mobility. So lahat ng mga operations namin before na may kulang sa sasakyan, medyo na-improve. Pleasant, yet robust. And as you get up to speed, it keeps begging for an additional gear. Gusto lang kila makoneste, indestructible truck. So basically, it would help a lot in the solution of the crimes and preventing the occurrence of this. With these vehicles na binibigay sa atin, I'm expecting that more crimes will be solved and crimes will be prevented. In case meron kayong ma-witness ng mga crimes, please report to 117 or 166, but focus on the identity of the suspect, yung description niya, para sa ganun madali nating mahabol yung kriminal at mahuli natin saan kanto na meron naka-standby na police. In a manner na hindi namin alam kung sinong suspect, it takes time to investigate and pinpoint. Sa ganung bagay din medyo alangan kayo mag-witness sa court for fear of reprisal, but then kung ma-report nyo kaagad sa amin without telling your name, pwede namin habulin at on the spot mahuli itong mga suspect. Isinuevo el vehículo di na jefe, aba hindi atrasa el di ila uniforme. El magapulis, el magapersonaes na Departamento del Gobierno, keta cumplita ejecuti con el magaleyes ita investiga con el mga kaso y kriminalidad. Y un manera para identificar kanila es el di ila uniforme. So kamag sabi kita si ko sa bel impact de este para kanaton, isi ko sa el latest na di ila uniforme na fashion revamp. Yan ang mga insidente donde bien importante gayon el mga pulis con uniforme. Como lang na un sitwasyon donde el mga vivientes na un dalasukan ni ocupado lugar keta necesita ayuda. Un aksyon es busca kanila y pedir auxilio. El mga trooper también si en tal caso tapasa na un intersection
donde presente el mga polis es con corazón ta sumite mga requerimento como el lisensya si el momento ta chequea. También el mga kriminal. Si en tal caso puede mira polis con uniforme na un lugar, es de repente ta desaleja y taman postpone el di ina mal akto y plano. El di aton mga mayores ta insinya kanaton de respeta con mga polis. Esos es cuantos lang na mga sitwasyon donde tiene impact el vestida de este clase de uniforme. Ta aparece que ta significa este poder y autoridad, también ta induce mga sentido de seguridad y comfort, también ta establece orden y conformidad acerca el rango del quien ta vestí con este. Consideraba el punto si porque tiene propuesto el Policía Nacional que cambia otra vez el diseño del uniforme del mga pulis. This is a good uniform actually, but sometimes pag nagpapatrol ka, medyo may mga bagay na hindi kami ganun ka-komportable. Katulad na maghabol ka ng criminals, may mga sumasabit pa na mga ganito. Although this is part of our uniform and we respect to this, but in the patrol, may mga bagay na hindi talaga siya appropriate. Meron nang nakadesign ang Camp Krami at nag-undergo na sila ng mga fashion show actually last week kung ano yung mas appropriate sa trabaho namin. Iba yung sa office, iba naman yung sa streets, at iba naman yung sa combat operations ng mga uniforms. So they are now designing uniforms that will be comfortable at magiging effective kami, mas lalo kami maging effective sa pagkundak ng police operation. Y desde color de navy blue como uniforme, ta propone el lighter shade del blue, con tela hecho de cotton y polyester. En Comags, ella diseña con este siempre el mga famoso fashion designers del país como sina René Salud y otro pa que hace esfuerzo para buscar materiales para na buen del aton policía. Ta puede también kita hablar que tiene evolution of police uniforms desde año 1901 to 1997. Recientemente, y el diseño del futuro uniforme. Esta mandalang kanaton acorda el historia de police uniform. Según, antes, notable el presencia del mga citizen watchmen na mga syudad. Y del año 1829, ya establece el primer moderno police uniform na London, incluido ya el uniform dress code. Por eso en este año expecta kita el final diseño del mga uniforme como base na orden de Philippine National Police bajo la directiva del Directorate for Research and Development, que según taas estudio technical para darle contestación como este concierne. Si cosa man el nuevo uniforme del aton policía este propuesto fashion, esto significa que debe kita imparte buena idea para contribuir al mejoramiento del ila servicio para kanaton. Sa orgulyo daw Zamboanga, di aton step.